premièrement, salam alaikum. أول حاجة bonne victoire 4 أهداف مرسى ديال شهر 6 كنبقاو في le côté offensif avec beaucoup plus de conviction. On a fait une bonne rentrée de match بدينا مزيان بالحق من بعد طلقنا شوية خلينا اليوم نقدروا نقولوا on a laissé trop d'occasions, beaucoup trop d'occasions à l'adversaire. C'était un match un peu de boxe. On a eu l'efficacité, on aurait pu avoir plus d'efficacité eux aussi, mais offensivement, c'était bien. On s'est créé beaucoup d'occasions et des satisfactions. Défensivement, Jaribna Ashraf la gauche, Nosser, Abkar le match diallo, au milieu de terrain, Zina un risque offensif, l'équilibre, Hakim ou Bilal avec 2-10. Mais c'est bien, c'est dans la pensée Librena parce que Arfin, des blocs bas, il va falloir avoir de la qualité offensive. Maintenant, heureusement, on a besoin de l'ouest encore, je dis que l'équilibre, bin l'attaque ou la défense. Mais avant, on était trop peut-être défensif. Aujourd'hui, on est peut-être trop offensif, mais on est sur le bon chemin, Inch'Allah. C'est ça, déjà, ma les excuses. J'ai vu un match qui ربحنا ب4-1. تشوفوا كل شيء نيجاتيف تدخل الفيستير تفرج في لي ريزولتا في لافريك كنشوف دي غروس ناسيون كيربحوا بواحد بجوج واحد لواحد كاينين اللي ماركو في دقيقه 98 باش يروحوا الماتشات مزيان. انا اللي كيعجبني هي جوستومون فين وصلنا اليوم في كره المغرب دابا ب4-1 وحنا مازال خايفين 6-0 في موا جوان مازال خايفين. يمكن مور لا كوب دافريك درنا 5 فيكتوار ان نول ومازال خايفين. دونك انا الخدمه ديالي هي نخليك ما محلوع بالعكس. بيان سور كي دي زاكس ومازال عندنا عام ونص. انت قلتي قريب انا كنشوفها مازال بعيد لا كوب دافريك. على هادشي جربنا اليوم اون ديفونس اللي بدلنا دي بوست دي لاتيرو جربنا ابقار. دونك انا بالنسبه لي بالعكس. Moi, je ne vois pas le côté négatif, je vois le côté positif. قبل كنتو كتقولوا الفرقه ديالي غير كتدافع دابا on attaque trop. C'est bien. حنا غاديين ملي كنمشي في اليمين كتمشي في اليسار كنمشي في اليسار كتمشي في اليمين. انا غنعطيك حق واحد بيان سور وقلتها من الاول في لو ريزومي ديالي ما كانش même l'occasion de le redire puisque قلتها défensivement on a laissé trop d'occasions. Mais كان حق لنا il y a même pas plusieurs temps وحنا on loupait beaucoup d'occasions. Et ça a changé le résultat du match. Aujourd'hui, je vais voir les choses positives. On a marqué 12 buts sur les 3 derniers matchs. On est une équipe offensive. Avec des joueurs jadid, avec beaucoup de risques offensifs. Donc, quand on a des risques offensifs, forcément, à traiter des espaces. Après, à moi, avec l'équipe ou ma staff, j'ouvre des solutions pour la Coupe d'Afrique, le plus équilibré possible. Déjà, أنا غنكون خايف parce que c'est jamais bon d'être prêt trop tôt une grande compétition. Mais bien sûr qu'aujourd'hui ما نقدروش نخلي autant d'occasions, mais ça fait partie du risque offensif اللي زينا اليوم. mais voilà, mais je suis positif moi بالعكس. بالحق ما كايناش هادشي في الكره. ابراهيم دار الخدمه ديالو باغي يضرب نورمال. حكيم دار الخدمه ديالو هو الاول في لي بينالتي بقى في لوردر. حكيم هو الاول الثاني هو رحيمي والثالث كان ابراهيم. دونك وقلتها لهم في الاخر جرب حكيم كان باغي يضربوه حاس يضربوه ماركاها بالحق. في الاخر هي هذه الكره. شحال مره كنشوفوا الدراري كيبغيو يضربوا لي بينالتي. في الاخر لوردر غا ايتي ريسبكتي وابراهيم من بعد ما طرا والو. طلب له يضربها ما شفتش انا شي حاجه اكثر من هذا الشيء. ملي طلب له ياخر قالوا له كنحس مازال نضربوا ضربه من بعد بحال اللي كنقول حنا ني با لا بور ريغالي ولا باش نديرو يا ان اوردر. وابراهيم هادشي اللي كنا كنتسناو منه يماركي في التيران ماشي بحال اللي كتقولوا نتوما كنحتلوا باش يماركي البيت الاول جا ملي دار ديك النيه اللي كنقول جا وماركا ودابا يمكن غيترخى وغيكون مرتاح. بالحق لوردر il était établi ولا كنا قلنا لوردر ديال لي بينالتي وما كانوش احترموا. هنا تقدر تقول لي بالحق كاملين احترموا جرب وعنده الصح. ابري واخا يكون كابيتان بالعكس كابيتان فو كيلي اون اوتوريتي ويتبع الهضره ديال المدرب. دونك هادشي اللي طرا. مي بجوج فاهمين شفتو حتى في دوزيام ميطون شحال لي كومبينيزون. نو سي ان ايبي فينومين ما كنديرش حتى فيها.
وحكيم هادشي اللي عنده une qualité technique اللي يقدر يعطينا دي بالون دو بوت. بوتيت كو اتليتيكمون على هادشي خرج علاش ما كانش لعب جوج ماتشات الاخرين. دونك فيزيكمون انكور حنا في الاول العام اون او موا دو سبتمبر، حنا مازال ما وصلناش في لا فورم ديالنا. ماشي كنت خايف من شهر 9 بالحق، كنعرف من شهر 9 كيخرجوا من لي بريباراسيون كيبدا البطوله، كاينين اللي كانوا يفتشوا لي كلوب بحال نايف بحال وناحي. مي سي بور سا راني فرحان واخا كلشي هادشي. اون ا في ان ماتش كويرون وحكيم يبقى مونتي ان بويسونس، ابراهيم حتى هو مع الماتشات. في موا دوكتوبر اون سرا ميور و موا دو نوفمبر اون سرا انكور ميور ان شاء الله. تقدر تشوفها هيدا. موا جو بونس كو سي بلو كوليكتيف لو كوتي ديفونسيف. في لا بيرت دو بال ما خدمناش انصامبل. بوتيت شمو الماتش كان سهل ليهم واخا غالطين. مي ديما كنقولها غنعاودها، الفرق بين لي جوز اولمبيك و لي U23 il est très grand. بغيتو ولا ما بغيتوش. Donc on va sûrement les Lesotho voir d'autres joueurs, mais ce ne sera pas pour les raisons que tu cites. Ce sera une nouvelle équipe, de nouveaux joueurs pour voir justement شنو يقدروا يحتووا. D'ailleurs, mon choix a été fait exprès puisque l'opposition, logiquement, elle devrait être un peu moins difficile pour les mettre dans les meilleures conditions justement à les jeunes. Kangol Dima, pour gagner des titres, il faut bien sûr de la jeunesse, il faut du talent, mais il faut de l'expérience. Et l'expérience, ça ne s'achète pas, c'est avec des matchs. On va نحتوها Inch'Allah مع le Lesotho. Merci. Mais je pense que déjà on a été très efficace. Je crois qu'on a tiré 17 fois. On aurait pu être beaucoup plus efficace, mais aussi ils ont beaucoup de situations, ils ont profité de nos largeurs défensives parce qu'on a joué très haut, on avait décidé de jouer très haut avec des joueurs comme Obama et comme Bouenga, qui sont des joueurs de très grand talent. Bah, c'est des joueurs qui peuvent mettre en difficulté une défense à tout moment. On a regardé leur match contre la Côte d'Ivoire, qui est championne d'Afrique en titre, le dernier match au mois de juin, où ils ont perdu 2-0, je crois, ou 1-0. 1-0. C'est ça contre le champion d'Afrique à l'extérieur. C'est bien ça. Hein. 1-0 contre le champion d'Afrique, Côte d'Ivoire, au mois de juin. Donc, c'est bien le résultat. Donc, comme quoi, ce n'est pas une équipe facile, le Gabon. Et moi, j'ai vu le match, ils se sont créés beaucoup d'occasions comme aujourd'hui. C'est une équipe qui est très offensive, qui, un peu comme nous aujourd'hui, n'était pas très équilibrée, donc laisse beaucoup d'occasions. Contre des grosses équipes, ça peut payer cher, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais c'est une équipe en devenir avec beaucoup de talent. Moi, j'ai apprécié, ils ont toujours cherché à jouer, ils ont beaucoup de verticalité. Nous, après, peut-être qu'on avait un peu plus de certitude aujourd'hui par rapport à eux. Mais c'est pour ça que j'étais content, moi, de gagner 4-1 contre cette équipe, parce que j'ai vu leurs résultats. Et je me dis que quand le Gabon va en Côte d'Ivoire et perd que 1-0, 4-1 chez nous, c'est un résultat. Le haja sur la condition physique, bien sûr, il faudrait qu'on on est au mois de septembre. La préparation peut-être les clubs. Kainin Drey dialna tauma d'abord tal'in en puissance. Kainin bzef. La préparation elle a été un peu tronquée. Donc on est au niveau physique de n'importe quelle équipe. Donc je n'ai pas à être plus content ou pas. خدموا في الفراقي ديالهم هما le niveau ديالهم اللي يقدروا يوصلوا. On a vu que on a la chance d'avoir un bon banc. اللي درنا des changements بقينا في l'intensité ديالنا. Par exemple واحد اللاعب بحال أوناحي دار une préparation un peu tronquée. Je pense qu'au mois d'octobre il sera encore mieux. Hakim, on va voir la situation اللي غيكون عنده. Brahim, il a joué un peu mais pas tout le temps avec le Real. Donc Tawar est là en puissance mais à la préparation مع Real Madrid. On va être de mieux en mieux. Il y a des satisfactions, il y a des déceptions sur le plan athlétique, mais c'est logique au mois de septembre. Concernant Aznou, c'est un 2008, dans une préparation avec le Bayern, Jam'ana avec le groupe, il y a des joueurs qui passent devant. Jabesh il découvre le groupe la première fois, avec Youssef Lemkheddine de Real Madrid. واش نقدروا نشوفوا مع Lesotho ممكن وممكن لا. Ce qui est important, c'est l'évolution ديالو مع الجروب et la protection. نهار اللي خصو يدخل غيدخل وباش يدخل خصنا حتى حنا نعاونو باش يدخل avec des certitudes et de la confiance. Donc voilà, il y a certains matchs اللي يمكن حسن ليلو يدخل ولا يبدا. Et après il faut être patient avec lui. Ando 18 ans. مازال ما بدا en professionnel en match officiel. C'est l'équipe nationale du Maroc. واخا il a un gros futur. كنشوفوا l'évolution ديالو, mais il faut y aller step by step معاه. Et mon travail, Anna, qu'un sélectionneur, c'est de le protéger.
Et la protection aujourd'hui, c'était que Bada, le premier match ديالو يشوفوا في tribune, يعيش اجواء ديال الكره المغربيه, il traînait avec des joueurs de très haut niveau et il progresse et je suis très très heureux de إما الكومبورتمون ديالو إما الخدمه ديالو. Donc ممكن الاثنين نشوفوا ازنو إما في التيران إما في لو بون ان شاء الله. C'est une très bonne question et c'est très bien ملي جبتيها باش comme ça on éclaircit. C'est une très très bonne question. Déjà ما كاين مشكل. نتوما كتبغيو تشوفوا شي مشكل. انا اللي ما كيعجبنيش ملي كطرا في لي بيي اوروبيان بحال نتوما نورمال ملي رونالدو باغي يضرب ولا ياخذ باغي يضرب ولا امبابي مع نيمار ولا مع ميسي كتراكم نورمال. تراكم نورمال طرات في باريس سان جيرمان بين نيمار بامبابي ملي كطرا في المغرب علاش كبرنا حتى حنا كفرقه بحال اللي قلتي كاينين ميغا ستار كاينين نوت ميغا ستار وكطرا هادشي نورمال. والخدمه ديالي كمدرب هي نبضتكم ديك بريسيون اللي بغيتو نتوما ديروها ماشي نورمال. يمكن نتوما ما كنتوش مولفين قبل اش يمكن قبل ما كانوش دي ستار اللي كيلعبوا في ريال مدريد في بايرن ميونخ في مانشستر في المغرب. وانا الاول قلت لكم في الندوه الصحفيه قبل انا كنت غير غدوه كنلعب غير في اجاكسيو في سانتاندير وكل شيء دابا كيلعبوا في بايرن ومانشستر. دونك هادشي كطرا نورمال وغترجع اونكور دي ايبي فينومين دي ميني بروبليم ديال والو. بالحق في الاخر سا ريست دي شامبيون اللي كيعجبني فيهم سا ريست دي شامبيون. طرا في التيران من بعد ايزون با دو سوسي باش يلعبوا بيناتهم pour combiner. من بعد par contre اللي عندك صح il faut vite trouver un équilibre والحمد لله on a encore un peu de temps parce que الخدمه ديالي هي نجبر les meilleurs joueurs باش يلعبوا بيناتهم. Après bien sûr نقدر نقولها في الندوه الصحفيه si à un moment donné il y a des joueurs qui veulent pas rentrer dans le projet بحال اللي قلتي ديال الفرقه مهم ويسحب له الفرقه ديالو واكثر من ديالو bien sûr que je vais trancher. بالحق اللي كطرا في les grands clubs avec des grands joueurs اللي خصهم الوقت بحال par exemple je peux donner l'exemple du Real Madrid actuel avec Mbappé, Vinicius ولا رودريغو ولا بيلينغهام اللي خصهم يجبروا ديك ليكيليب اللي صعيبه. بالحق هما كيترينيو كل نهار وعندهم ماتش كل 3 ايام. حنا ما عندناش كل نهار وكل 3 ايام باش نخدموا. دونك اي كونسونطراسيون كنزيدوا القدام باش يكونوا في مستوى يتفاهموا ونتمناو نربحوا ديما ب6 وب4 بهاد المشاكل هادو ونفرح انا. بالحق pour moi on est dans la logique footballistique de l'évolution de cette équipe avec bien sûr des joueurs importants, des joueurs stars où chacun doit trouver sa place petit à petit et celui qui voudra pas trouver sa place ou là يسحب له كثر من الفرقه vous inquiétez pas que les décisions elles seront prises mais au bon moment. Tout le temps je le dis. Ben Srel il est blessé et enfin il est pas blessé gravement mais il y a un petit risque et le petit risque بحال اللي كنقول pour moi Ben Srel c'est un joueur de talent اللي كيأمني en ce moment هو يدير une grande saison مع موناكو. il a Champions League, il a un match contre le Barça dans 10 jours. On a quand même بحال اللي قلت لكم ça suit un peu le processus اللي عندنا مع les clubs. موناكو خلاونا في les Jeux Olympiques ما كانتش date FIFA donc on peut pas prendre des risques باش يتبليسا ومن بعد يقولوا نتوما كتفلاو علينا الولد خلينا لكم في les Jeux Olympiques وتبليسا مع الغابون ولا مع ليسوتو. donc اللي مهم Ben Seguir Ilyes هو on ne prend pas de risque sur ce match. On va voir si lundi, on peut prendre le risque. En tout cas, Nesbalili ou Monaco, on ne prendra aucun risque. Besh Ilyes, il y a un championnat diallo ou il y a Champions League, Besh Irjana en octobre avec des matchs de Champions League, Tira, Besh Ikber. Parce que l'essentiel, c'est la relation club-Moutiarab. Si c'était un match de qualification de Coupe du Monde officielle et s'il fallait, le petit, on l'aurait sûrement fait jouer. غتكون عندنا لي سوليسيون. عندنا بعدا جبنا 2 جون باش نشوفهم في السيمانه باش نشوفوا واش عندهم la qualité باش يبداو معنا ولا المستوى. donc ça c'est le staff وانا عندنا واحد شوفه. après بحال اللي كنقول بحال مع ابراهيم مع حكيم on a 2 latéraux اللي يلعبوا في les grands clubs كنجربوا واش يقدروا يلعبوا بجوج. بحال اللي قلت مع الوقت ولا ما جبرناش la solution à gauche s'il faudra faire un choix c'est la même chose. واحد غيلعب في لا droite ويمكن واحد يقدر ما يلعبش. mais aujourd'hui شفنا نوسير اللي ما كانش مرتاح حتى في لا غوش كان مرتاح اليوم في لا دروات. سي ا نو دو انكور ترافايي ونجبروا لا سوليسيون. بحال اللي قلت لافونتاج ديال تكون بي اورغانيزاتور عندك عام ونص باش تجبر دي سيرتيتود و دي انسيرتيتود. ابري عندنا بوتيت عاد يطلع اللي غيرجع بوتيت كافيك ان فري غوشي غنكونوا بلو مرتاحين. mais les décisions elles seront prises au bon moment comme j'ai dit aujourd'hui. On voit, on regarde. C'est vrai que Hakimi aujourd'hui m'a pas donné satisfaction à gauche parce que ما كانش مرتاح. mais c'est vrai qu'il est beaucoup habitué يلعب في la droite. donc نهار تحطو ماتش واحد واش تحكم عليه on verra. mais l'essentiel c'est نجربو تا نوصير كان خصنا نحط له حقه تا هو في la droite نشوفو. et voilà après comme j'ai dit الفرقه كتكبر كان غتكون plus de concurrence et les choix بحال اللي قال les choix في le projet. اسمح لي ton prénom Hamza.
اللي قال حمزه à un moment donné faudra trancher mais pour le moment c'est bien كيعطيو لي عندهم mais c'est vrai que l'équilibre بحال اللي قلت par exemple Naïf Aguerd في la gauche كيكون plus مرتاح que ملي كيلعب défenseur central في la droite mais quand on fait une nouvelle défense forcément c'est pour ça que متفق معكم ما متفقش quand vous changez toute une défense forcément غتخلي un peu des espaces خصهم يتعلموا يلعبوا بيناتهم et c'était compliqué